Ay, kasi yun. Adayin na tayo. Sa ICT student ako lang pamasahe. Ay, correction, nagtitipid. Lahat ng pagtitipid, ginagawa. Gago, Mink! 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 Gago, Mink! 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 Lapit na ako. Mink! 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 Kaliwa! 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 Kaliwa, boy! Kaliwa! Kaliwa, 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 kaliwa. Napakadami sa kaliwa, boy. Kadami. Kaliwa! Kaliwa! Ate, kanan! 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 Kanan pa! Kanan pa! Kanan pa! Kanan pa! Sige pa! Kanan lang! Wala po, tayo ninyo. Makahulog na ako dito. Wala, kanan ka kasi kanan.